जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जनाब अगर आप आटा बंद करवा देंगे, चीनी बंद करवा देंगे, साथ चावल बंद करवा देंगे, फिर आलू भी बंद करवा देंगे तो खाएंगे हम क्या? देखिए, बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब आप बेकरी आइटम्स नहीं खा सकते, आप मिठाई नहीं खा सकते, आप गंदम की रोटी नहीं खा सकते, आप जो इसके अलावा आलू नहीं खा सकते, चीनी आपने वैसे मना कर दी है, हमने हमने कर दी। और कुकिंग ऑयल जो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो कर दे, तो फिर इंसान खाए और क्या ना खाए? ये है ना सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, इसको अपनी लाइफ में आप फौरी तौर पे इन कर लें, शामिल कर लें इसको। ये है यखनी। आप याद रखें कि यखनी सबसे बेहतरीन फूड है। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में आपके दाएं बाएं लोग मरीज होते थे, बीमार होते थे, तो डॉक्टर या हकीम या फैमिली के लोग जो बुजुर्ग थे क्या कहते थे उनको? कहते थे इनको यखनी दें। इवन बड़े बड़े मशाहिर कायद अज़म मोहम्मद अली जना, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो क्या क्या पीते थे? यखनी पीते थे। उनको यखनी पिलाई जाती थी। और पाकिस्तान में हर जगह पे मसलन अगर बच्चा बीमार हो जाए क्या कहते हैं? यखनी दें इनको, हल्की गज़ा यखनी दें। और अगर ख़वातीन बीमार हो तो क्या कहते हैं? यखनी दें इनको। अगर जवान आदमी अगर बीमार हो जाए तो क्या कहा जाता है कि यखनी दें इनको। और बूढ़े जो हैं उनको भी यखनी दें। ऐसा याद रखें कि यखनी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फूड है। एक ऐसी फूड है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा है। गुरु आपको बताएगा कि 2-3 किस्म की यखनियाँ होती हैं जो हम बना के रोज़ाना पीते हैं। ये गुरु बनाते हैं और एक खुद पी जाते हैं, मुझे दे देते हैं। रोज़ रात को एक इतना बड़ा कप जो है यखनी का हम पीते हैं। तो ये आपको बाकायदा डिटेल से बताएंगे कि आपने यखनी बनानी कैसे। और अगर आप यखनी को इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें आपकी हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। सेकेंडली ये है कि जब आपने रोटी को रिप्लेस करना है तो अब गंदम की जगह क्या खाएंगे? तो मैं एक तो आपको ये मशवरा दूंगा कि मल्टी ग्रेन आटा बना लें, क्योंकि रोटी के बगैर पंजाब जो है या पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है उसको बड़ी तकलीफ होती है, उस समय तक खाना ही नहीं खाया। वैसे तो अगर आप मल्टीग्रेन बना लें और उसके बाद सिर्फ एक रोटी लें 24 घंटे में, एक रोटी 24 घंटे में। गुरु तो खैर बिल्कुल रोटी नहीं खा रहा, लेकिन मैं 24 घंटे में सिर्फ एक चपाती लेता हूँ और ये इसके साथ ठीक ठाक मैं अब आपके सामने काम भी कर रहा हूँ और लाइफ भी बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो मल्टीग्रेन जो आटा है वो गुरु आपको बताएगा कि मल्टीग्रेन आटा बनाना कैसे है और फिर उसकी रोटी कैसे बनानी है, और उससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र आज करना चाहता हूँ, गुरु भी आपको डिटेल से बताएंगे, वो चीज़ है फास्टिंग। आप बहुत हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर और इसके साथ फार ईस्ट के मुल्कों में, जिन्हें हम क्रिश्चियन कंट्रीज़ कहते हैं या गैर मजहबी मुल्क कहते हैं, लादीन मज़हब ममालिक कहते हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़े रखवाए जा रहे हैं। 36-36 घंटों के रोज़े रखते हैं वहाँ पे लोग, और उससे उनकी जो हेल्थ है बहुत इंप्रूव हो रही है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप रोज़ा रखें। हकीम सईद साहब ने मुझे एक दिन बताया था कि इंसान के लिए सिर्फ 2 खाने काफ़ी होती, एक नाश्ता एक खाना, एक नाश्ता एक खाना। हमारी पूरी जो तारीख है सिविलाइजेशन की वो भरी हुई है कि उसमें लोग सिर्फ 2 वक्त खाना खाते थे, तीसरे वक्त का, चौथे वक्त का, पाँचवें वक्त का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो सनती इंकलाब आया तो उससे फिर मल्टीनेशनल कंपनियों ने मजबूर किया कि लोगों की एपिटाइट बढ़ाई जाए, लोगों को बार बार खाने पे मजबूर किया जाए कि आप बार बार खाते रहें, जहाँ जाएं वहाँ पे खाएं, जहाँ जाएं वहाँ पे खाएं, सुबह उठें फिर खाएं, दोपहर उठें फिर खाएं, लेटे हुए खाते जाएं, बैठे हुए खाते जाएं, फिल्म देखें तो साथ खाते जाएं। इसका नुकसान ये हुआ कि हर इंसान की हेल्थ ख़राब हो गई, सब लोग बीमार हो गए। अलबत्ता जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका कारोबार चल रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास किचन नहीं है तो ये आपके पास एक प्रोसेस फूड है, आप इसे गर्म पानी में डालें, ये तैयार है, खा जाएं। या फिर आप ये चिप्स ले लें, आप इनको थोड़ा सा माइक्रोवेव गर्म करें तो ये तैयार हो जाते हैं। तो ये जो फूड्स बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बना के लोगों को बार बार खाने पे लगाया गया, उसका नुकसान ये है कि आप और मैं, पूरी दुनिया बल्कि इस वक्त बीमार है। तो उससे निकलने का बेस्ट वे ये है कि एक तो वो चीज़ें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन है उनसे परहेज़ करें और उनको रिप्लेस करें बेटर जो फूड है उसके साथ। दूसरा, ये जो यखनी है इसको इस्तेमाल करें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, बड़ी एनर्जी देगी। अभी गुरु आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। और थर्डली ये है कि आप रोज़ा रखें। अब फास्टिंग 2 किस्म के होती हैं। एक फास्टिंग होता है जो मज़हब के अंदर है कि आपने ना खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं करना। ये बेस्ट है कि अगर आप फास्टिंग कर लें तो आपसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा जो फास्टिंग है
جو پوری دنیا میں کروایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سالڈ فوڈ کے بجائے لیکوڈ پہ چلے جائیں, کہ آپ نے اس کے علاوہ لیکوڈ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ 6 گلاس آپ جوس پی جائیں, وہ نہیں, کہ آپ نے سالڈ فوڈ اب بالکل نہیں کھانے, اور اس کے بجائے جو ہے آپ یہ یخنی پہ چلے جائیں جس کو بون براتھ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے بون براتھ کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نٹس ہوتے ہیں آپ وہ تھوڑے سے کھا لیں تاکہ تھوڑا سا آپ کی کریونگ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور سالڈ فوڈ جو ہے اس سے آپ پرہیز کریں. تو اگر آپ یہ بھی کر لیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایک تو آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا, دوسرا آپ کے مسلس بڑے زبردست ہو جائیں گے, تھرڈ آپ کی سکن بڑی اچھی ہو جائے گی, فورتھ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی, اور نمبر 4 آپ کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی, آپ کی انرجی بڑھ جائے گی. اب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی کیسے, وہ آپ کو ڈیفینیٹلی گرو بتائیں گے. باقی چیزیں تو گرو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو, لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے مردانہ کیوں لانچ کیا تھا, اور اس مردانہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کی وجہ سے کیا کیا ہوا. گرو میں چاہتا ہوں کہ آپ یخنی سے بتانا شروع کریں, لیکن اس سے پہلے جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. جی, پروڈکٹ میں تو جیسے یہ ہمارا بریک فاسٹ ہے, بلکہ یہ پورے دن میں بھی آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں, پوری فیملی کے لیے ہے. اور اس کے اندر ہم نے 100% نیچرل چیزیں ڈالی ہیں, کسی قسم کے ایڈیٹیوز نہیں ہیں, کسی قسم کے پرزرویٹیو نہیں ہیں. اور اس کے لیے پھر ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بیچ فریش بنانا پڑتا ہے. ہمارا بیچ 10-15 دن میں نکل جاتا ہے, تو اب ہم نے اس کو اسی طرح سے چلایا ہوا ہے کہ جیسے ہی نکلتا ہے آؤٹ آف سٹاک ہم ہونے والے ہوتے ہیں تو دوسرا نیا آ جائے, تاکہ اس کو تازہ فریش آپ تک پہنچایا جائے اور اس کے اندر جو بھی اجزاء ہیں ان کی افادیت رہے, اور بچوں سے لے کے بڑوں تک سب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اب ہمارا بیچ کون سا جا رہا ہے ناشتے کا؟ یہ ہمارا اب 43 ختم ہو گیا ہے, آج ختم ہوگا, اب 44 اگلے ہفتے تک آ جائے گا. اور اس آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں تیزی سے لوگ اس کے اندر. ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ایک لے رہے تھے, ایک بندہ اس پہ آیا, وہ پوری فیملی اس پہ شفٹ ہو گئی. صحیح بات. اچھا, اس سے یہ اگرچہ جو آرگینک پروڈکٹس ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں اپنے خالص اجزاء کی وجہ سے, کیمیکل فری ہونے کی وجہ سے, لیکن اس سے لوگوں کا فوڈ کا بجٹ کم ہو جاتا, کیونکہ وہ جو باقی الابلا کھلا رہے تھے بچوں کو, خود کھا رہے تھے, وہ ختم ہو گیا. اس سے کیا ہے, 2 چمچ اس کے لیے, دودھ کا 1 گلاس لیا, اس کے اندر اس کو پکایا اور یہ تیار ہو گیا. اب صبح جب آپ لوگ آفس جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, تو ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو سب سے بیسٹ وے یہ تھا, ایک تو ٹائم بچ گیا, انرجی بچی, گیس کے بل بچے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ جیم اور جو چینی کی شکل میں ہم ہر چیز بیماری اندر داخل کر رہے تھے اس سے رک کے, وہ فائنینشلی جو برڈن تھا وہ بھی کم ہوا. تو ایک سادہ چیز پورا دن آپ کو ہیلدی رکھتی ہے. تو یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا میل اس کو بنائیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ زیرو پین آئل ہے. زیرو پین آئل تقریباً ہر طرح کی پینز کے لیے ہے. اس کا نام ہی زیرو پین ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ پین کو زیرو کر دیتا ہے. چاہے آپ کو میگرین کی پین ہے, شیاٹیکا کی پین ہے, آپ کو نیوروپیتھی کی پینز ہیں, آپ کے اندر جوائنٹس کی پین ہے, مسل کے اندر سٹفنس آ گئی, ایکسرسائز کے بعد مسل پل ہو گیا ہے, یا ویسی تھکاوٹ ہے, جسم تھکن کی وجہ سے آپ گاڑی چلا کے آئے ہیں, لمبی ڈرائیو کر کے آئے, آپ تھک گئے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا جسم ان ایزی ہے, تو یہ آپ لگائیں. اسی کے اسٹریس ہے, اسٹریس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو یہ بہترین ایک بلینڈ ہے جس کے اندر مور دین 30 ہربز ہیں, اسینشیل آئلز ہیں, کیریئر آئلز ہیں, جن کو ہم نے اکٹھا کیا ہے ایک خاص تناسب کے ساتھ. اور یہ زبردست شاہکار لیول 5 کا آئل ہے, یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی لانچ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم نے دیسی گھی ہمارا آ چکا ہے, دیسی گھی, بلکہ ایک بیچ ہمارا جو تھا وہ نکل گیا, دوسرے کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے. یہ چاٹی کا دیسی گھی, کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت سارے دیسی گھی چل رہے ہیں, لیکن اس کے اندر معاملات یہ ہے کہ ایسنس ہے اور وہی بناسپتی گھی ہے, اور اس کی پرائس اگرچہ کم ہے. یہ اس کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایتی طریقہ تھا ہمارا گھی بنانے کا, دودھ کو جاگ لگا کے مکھن نکال کے پھر اس کو ہلکی آنچ کے اوپر میلٹ کر کے اس کو کلیریفائڈ بٹر جسے کہتے ہیں گھی بنانا, وہ پروسیس, اور اس میں بڑا تھوڑا نکلتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2200-2500 میں آپ کو دیسی گھی مل سکے. صحیح بات ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پیسے اپنے ضائع نہ کریں. دوسری جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ, یہاں پہ میں ایک چیز جس کو ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا آفس ہے جہاں پہ یہ ہم پروڈکٹس آتی ہیں ہمارے پاس, تو اس کا ہم نے ریچول یہ رکھا ہوا ہے کہ جب دیسی گھی آتا ہے تو وہ ظاہر بڑے کنستر میں ہوتا ہے, ظاہر اس کو چھوٹے کنستر میں تو نہیں لایا جا سکتا, دور سے آتا ہے, تو ہم اس کا ڈھکن کھول دیتے ہیں
اور اگر اس کی خوشبو پورے آفس میں ہر آدمی کو فیل نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہر جو ہمارا بیچ آتا ہے اس کی خوشبو پورے دفتر میں ہوتی ہے, اور گھی ختم بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی. جی, وہ خوشبو نیچرل ہوتی ہے, یہ بھی بات ہے کہ وہ آپ کو ان ایزی نہیں کرتی. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر دیسی گھی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں یا روٹی پہ لگاتے ہیں تو بچے کھاتے نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ وہ ایسنس ہوتے ہیں, اس میں سے ایسی ہمک آتی ہے, وہ خوشبو نہیں ہوتی, اوریجنل نہیں ہوتا. ہاں, اس میں اروما نہیں ہوتا. اوریجنل ہوگا تو سب کھا لیں گے, وہ اوریجنل کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور وہ آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. دوسری جو ہم نے اس کے ساتھ جو ہیلدی فیٹس آپ کو بتائی تھی اس میں کوکونٹ آئل تھا, تو کوکونٹ آئل بھی ہم نے لانچ کیا ہے. اور یہ کوکونٹ آئل جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے وہ سارا امپورٹڈ ہے. اور امپورٹڈ آئل کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ گاربیج سے بنایا جاتا ہے, جو کوکونٹ بچ جاتا ہے گندا مندا اس سے نکالتے ہیں, پھر اس کا رنگ خراب ہوتا ہے, اس کے رنگ کو صاف کرنے کے لیے رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے, بلیچ کیا جاتا ہے, یہ ایک اور کیمیکل اس میں ایڈ ہو گیا. اب اس کی خوشبو کم ہو جاتی ہے بلیچنگ کی وجہ سے, اب اس میں آرٹیفیشیل ایسنٹ ڈال دیتے ہیں. وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کا آپ سر پہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن یہ جو نیچرل کوکونٹ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا فنگس نہیں ہے اور کسی قسم کی دوائی نہیں لگی ہوئی, یہ انڈیا سے آ رہا ہے, بھارت سے آ رہا ہے. اور اس وقت تھوڑا سا مہنگا اس لیے ہو گیا کہ ہماری ڈائریکٹ کوئی ٹریڈ نہیں ہے, تو یہ وایا دبئی یا افغانستان آ رہا ہے تو مہنگا ہے. لیکن دنیا کا سب سے اچھا کوکونٹ انڈیا کا ہے, تو اس کو ہم منگواتے ہیں, اس سے آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کولڈ پریس کے تھرو, اس کو کوئی گرم نہیں کرتے. اور یہ آئل دیسی گھی سے بھی زیادہ اچھا ہے, خاص طور پہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے, آپ کی لیور کے ہیلتھ کے لیے. اور وہ لوگ جو وہ خواتین خاص طور پہ جو کیٹو ڈائٹ پہ ہیں, کیٹو ڈائٹ کے حوالے سے یہ کیٹوسس کے پروسیس کو بڑی تیزی سے کرتا ہے. اس میں ویٹ لاس بھی ہوتا ہے, اس کے اندر پھر آٹوفیجی ہے, اور یہ ساری چیزیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. آپ نے بات کی فاسٹ یخنی کی, تو یخنی کو میرے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ آب حیات ہے. یہ جو گولڈن مشروب ہے اس کو آپ گھروں میں ضرور بنائیں, اور یاد رکھیے کہ بون براتھ جس کو کہتے ہیں, بون براتھ بھی اس کو کہتے ہیں, اور پوری دنیا بڑا مہنگا بکتا ہے یہ. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور ڈبوں میں, میں امریکہ جاتا ہوں, یورپ جاتا ہوں, تو ڈبوں کے اندر بڑے بڑے سٹورز کے اوپر پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوتا ہے. ایک ڈبہ لے کے آتے ہیں, 4 اس میں سے یہ کپ یا گلاس نکلتے ہیں, اور $100 کا ہوتا ہے وہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باہر دنیا یہ جو یخنی ہوتی ہے اس کو پینے میں کتنا پیسہ ضائع کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے اندر جو منرلز ہیں نا, ہماری باڈی کو کیلشیم کی ضرورت ہے. کیلشیم کبھی سپلیمنٹ کی فارم میں نہیں لینا چاہیے. آپ 2 کپ یہ پی لیں یا یہ ایک بڑا مگ جو ہے وہ پی لیں تو کیلشیم کی روزانہ کی ضرورت آپ کی پوری ہو جاتی ہے. مگنیشیم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. کولاجن کیا ہے؟ ہمارا جو باڈی کا سارا پروٹین کا سٹرکچر ہے جس کے اوپر ہمارے سیل جڑے ہوئے ہیں, جو ہمارا سیلولر میٹرکس ہے وہ کولاجن کا بنا ہوا ہے, اور وہ سب سے زیادہ یخنی کے اندر ہے. یہ سدا بہار جوانی کا مشروب ہے, بچوں سے لے کے بڑوں تک. آج کل آپ نے دیکھا نا یہ جو لپ فلر اور یہ چیزیں, یہ کولاجن ہی ہے. اس کے آپ وہ اتنے مہنگا علاج لوگ پیسہ لے رہے ہیں, یہ سمپل چیز ہے, بہت آسان ہے. آپ ہڈیاں لیں, بیف کی ہڈیاں لے لیں, مٹن کے جوائنٹس لے لیں, آپ ان کو 1 کلو ہڈیاں لیں اور اس کو اچھی طرح سے دھو لیں, بلکہ ایک دفعہ اس میں بوائل کر لیں. اس کے بعد ان میں 3 کلو پانی ڈال دیں, اور 3 کلو پانی اس میں نمک, پیاز, آپ حسب ذائقہ جو بھی اس کا بنانا چاہتے ہیں وہ ڈال کے اس کو ایک بوائل آنے دیں. اس کے بعد یہ ہڈی ہے, یہ یاد رکھیے یہ ہڈی ہے, اس کو گلانا نہیں ہم نے. اس کے بعد اس کو دم والی آنچ پہ کچھ 24 گھنٹے پکنے دیں, ہلکی آنچ, یعنی جیسے چاولوں کو ہم دم دیتے ہیں نا, تھوڑی ہیٹ, ہاں, تاکہ وہ اس کے اندر جو منرلز ہیں وہ نکلتے رہیں. اور اس کے بعد یہ تیار ہے. آپ ایک دفعہ بنائیں, پورا ہفتہ آپ کے لیے کافی ہے. ہڈیاں بھی بہت سستی ہیں, کوئی مہنگی نہیں ہے. اگر بیف کی اچھی ہڈیاں لیں تو 300-400 روپے کلو ہیں, تو وہ آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹونک بھی ہے, یہ فوڈ بھی ہے, بہت ہی سستے داموں مل جاتا ہے. اور ہم یہ تقریباً 6 مہینے بعد اس کو لانچ بھی کرنے والے ہیں, ابھی نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا انفراسٹرکچر چاہیے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ بون براتھ کو بنا کے اس کو باقاعدہ باٹلز میں ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے بس نکالنا ہے, گرم کرنا ہے اس کو, اور بس پی جانا, اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ لینا یا فریزر میں رکھ لینا. جی بالکل ایسے. اور فاسٹنگ, اچھا, فاسٹنگ کے بارے میں اگر ہم مذہب کو دیکھیں, بینگ اے مسلم ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا کے ہر مذہب کے اندر فاسٹنگ ہے. جی ایسے ہی ہے, دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر فاسٹنگ نہ ہو.
बल्कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं और तुमसे पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज किए थे, यानी ये नहीं कि तुम्हें कोई नई मुसीबत डाल दी हमने। और ये जितने भी आसमानी मज़ाहब हैं सब के अंदर ये मौजूद है, ज़मीनी में भी है, सब में। इंडियन जो देखे ना सारा, वो हिंदू भी उसमें रखते हैं, हिंदुइज्म भी फास्टिंग और भी फास्टिंग। हमारी जो फास्टिंग, जो मुस्लिम फास्टिंग है, इसमें हम कुछ नहीं खा पी सकते, इवन स्मोकिंग वगैरह भी बंद है, इसको ड्राई फास्टिंग कहते हैं। और जो फास्टिंग अब मेडिकली रिकमेंडेड हो रही है वो है वाटर फास्टिंग, यानी इसमें आप ब्राउन ब्राथ पी सकते हैं, यखनी पी सकते हैं, लेमनेड वाटर पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, कम दूध वाली चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं। अच्छा, अब फास्टिंग करनी क्यों है? असल इसके पीछे जो साइंस है ना, वो ज़रा आप अगर सुने तो वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि हमारे जिस तरह हमारा ये जिस्म है, इसके अंदर अज़ा हैं, हमारा दिल है, फेफड़े हैं, सारे अज़ा हैं, इसी तरह जो खरबों की तादाद में हमारे अंदर सेल्स हैं, खुलिये हैं, हर सेल के अंदर एक पूरा निज़ाम हयात है, और जो सेल के अज़ा हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सेल के अंदर एक उज़व है, उसका ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है। अल्लाह ताला ने इसकी ड्यूटी एक लगाई हुई है। अच्छा, वो ड्यूटी ये है कि हमारे सेल्स के अंदर जो सेल्स की खुराक है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और ग्लूकोज होती है। जब ये कम हो जाता है ना लेवल, मतलब आप खाना खाते जा रहे हैं तो ये लेवल बढ़ा रहेगा, जैसे ही आपने खाना रोका ये लेवल ड्रॉप हो गया। अब सेल को तो एनर्जी चाहिए, उसने तो काम करते रहना, उसने तो नहीं स्टॉप होना। तो ये जो लाइसोसोम है ना, इसकी ड्यूटी ये है अब कि आपने भैया जो सेल के अंदर काड़ कबाड़ जंक पड़ा हुआ है, जो डैमेज प्रोटीन है, और जो बैक्टीरिया उसके अंदर छुपा हुआ है दायमी बीमारियों का, जो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जब आपके खून के अंदर दौड़ रहे हैं तो उन्हें आपके वाइट सेल मार देते हैं, उन्हें आप एंटीबायोटिक से मार देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जालिम किस्म के पैथोजन होते हैं, बीमारियां फैलाने वाला जरासीम है, जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, सेल से खुराक खाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और आपके इम्यून सिस्टम से छुपे रहते हैं। अब ये होता है कि जब वो ग्रो करते जाते हैं तो यकदम जब तादाद उनकी बढ़ती है तो हमलावर होते हैं, और बंदा जो है वो नडाल होकर बीमारियों का शिकार होता है। अब सेल ने अपने ये जो अमाइनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लूकोज से, इसका लेवल मेंटेन रखना है। जैसे ही आपने खाना बंद किया ये लेवल ड्रॉप हो गया, अब उसने एनर्जी के लिए उसको चाहिए, वो अब क्या करेगा कि वो जो जंक था उसको पकड़ेगा और उसको रिसाइकल करेगा। ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस होगा। अब उस रिसाइकलिंग में आपको नई प्रोटीन मिल जाती है, नए फैटी एसिड मिल जाते हैं, और वो जो घुसे हुए छुपे हुए वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट आपके अंदर होते हैं, जो अल्टीमेट हमें बीमार करते हैं, हमें बूढ़ा करते हैं, हमारे इन्फेक्शन, तरह तरह की बीमारियां बन जाती हैं, उनको भी मार देते हैं। तो ये मामला हमारी ज़िंदगी का हो जाता है। इसीलिए इसको कुरान पाक में भी जब कहा गया तो ये मैंडेटरी है। अल्लाह ताला ने हर बालग सेहतमंद मुसलमान के ऊपर मैंडेटरी रखा है कि इसको रोज़े को रखे। तो आप आम दिनों में भी 16 घंटे की फास्टिंग, इसकी जो टाइम है ये 16 घंटे का है। इसके अंदर होता यह है कि ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, ये ऑन हो जाता है। और आप इसका बेस्ट वे ये है कि 24 घंटों के अंदर 16 घंटे फास्टिंग करें और 2 खाने करें। ठीक है। और एक आप मतलब लेट नाश्ता करें, 11 बजे ब्रंच जिसे कहते हैं, और उसके बाद आप दोपहर को सैलड वैलड खाएं, और फिर इस पर शाम को ग्रीन शेक पिएं, और शाम को आप अपना खाना खाएं जो छोटी सी एक चपाती, जैसे कि जो साहब ने बताया, आम नॉर्मल जो सालन पका होता है, सालन पका हुआ है, गोश्त उसमें है, कुछ भी है, वो खाएं। मीठे की क्रेविंग होती है लोगों को, तो सबसे बेस्ट ये एक खजूर खा लें, एक खजूर बाद में खाएं, और उसको बहुत ज्यादा चुबाएं ताकि आपके जो टेस्ट बड है ना वो उसकी मिठास से भर जाए, एंजॉय कर लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें। हाँ, एक टॉफी जितना गुड़ भी, देसी गुड़ जो होता है वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें जिन लोगों को खासतौर पे आयरन की कमी होती है उनके लिए ये शानदार चीज़ है। तो ये 16 घंटे की जो फास्टिंग है ना, आप रोज़ाना करें, इससे आपका हेल्थ का बजट भी कम होगा। जो दवाइयाँ खा रहे हैं, इन्फेक्शन आपके अंदर से निकल जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो इवन जो कैंसर सेल हैं, ऑटोफेजी, उनको भी मार देती है। बहुत अच्छा। मैं आपको पता है बर्फ़ी खाता हूँ, बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, लेकिन गुरु को पता है बर्फ़ी का इतना छोटा सा टुकड़ा होता है, बहुत छोटा सा, यानी अमूमन आप उसको छोड़ देते होंगे अपनी प्लेट में कि पड़ा रहे। मैं उसको करता हूँ और यकीन करे बड़ा एंजॉय करता हूँ। थोड़ा होता है, पता होता है यार इतना ही है, तो उसको इतना बंदा एंजॉय करता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सेम इसी तरह ज़िया महिउद्दीन साहब पे हमने वीडियो बनाई थी,
اور اس میں وہ کرتے کیا تھے کہ ایک گلاب جامن کھاتے تھے وہ، لیکن ایک گلاب جامن کے 6 ٹکڑے کرتے تھے وہ، اور 6 میں سے صرف ایک دن میں ایک ٹکڑا کھاتے تھے وہ، تو آپ کا ٹھرک پورا ہو جاتا ہے اس سے، لیکن آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی. تو آپ بہت لمیٹڈ کر لیں میٹھے کو، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے انسان کا، لیکن اس کو آپ ایک تو کر لیں آرگینک پہ، آپ آرٹیفیشل سے نکل جائیں، اور دوسرا بڑا لمیٹڈ لیں، تو اس سے آپ کی ہیلتھ بڑی امپروو ہو جائے گی. تو ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی تھی ہماری مردانہ ایک پروڈکٹ پہ جو گرو نے بنائی تھی. اب یہ جو مردانہ پروڈکٹ ہے یہ بیسیکلی مردوں کے لیے، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ دوست ہیں بوس ہے ان کے لیے ہم نے یہ بنائی تھی، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کے جو مسلز ہیں وہ بڑے زبردست ہو گئے، بونز بڑے زبردست ہو گئی، بال ان کے دوبارہ اگنے شروع ہو گئے، جو دانتوں میں درد تھا وہ سارا ختم ہو گیا، جو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے اس کو وہ ختم ہو گیا، عموماً ایڑیوں کے اندر درد ہوتا ہے بزرگوں کے وہ ختم ہو گیا. تو اس کا نام ہم نے اس لیے مردانہ رکھا تھا کہ وہ مردوں کے لیے بیسیکلی. تو اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے کمزوری لگا دیا جو ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا ویسے آنیسٹلی، کیونکہ یہ ہم نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کسی وقت کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو میرا خیال ہے انہوں نے لگا کے نا تو اس کو کر لیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فرسٹ بیچ تھا وہ نکل گیا تھا اسی وقت، اس کے بعد تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں وہ. تو اس کے بعد ہر آدمی ہم سے وہ مانگ رہا ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے. وہ ایک پیج ہم نے بنایا تھا اپنے بزرگوں کے لیے، وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اب ہمارے پاس کوئی اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں، وہ سمپل مردوں کی ہیلتھ کے لیے تھا کہ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کسی جگہ پہ ویکنس فیل کر رہے ہیں، مثلا اپنے مسلز کے اندر یا یاداشت کے اندر یا آپ کی بیک بونز کے اندر، تو اس کو وہ ریپیئر کرتا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، گرو بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ بنایا تھا تو بہت بہت شکریہ آپ کا.